जय जगन्नाथ पिला माने आपण मन को पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो बहुत दिन धरी आमर युक्त 2 समाज विज्ञान द्वितीय माने यूनिट 2 पर्यंत आम पढ़े यूनिट 2 आम ग्राम समुदाय प्रकार भेद पर्यंत पढ़े तापर एवं देखा कौन ना ग्राम सहर भितर थिबा संपर्क बा जोड़ा समय कह ग्राम सहर मध्य थिबा संयुक्तता है ना ग्राम सहर भितर कौन सब समानता रही कौन संपर्क रही आज आम ये वीडियो रे आलोचना करवा। तो पिला माने जो भाई भाव आमर सिलेक्शन रू ही क्वेश्चन सब आसीथिला ए वर्ष एग्जाम रे। तो आम सहित आपण मैंने जड़ित हो रहिले आशा करुँच आपण मैंने युक्त 2 बोर्ड परीक्षा रे बहुत भल नंबर आनी पारिबे। तो ये भाव नुआ नुआ वीडियो एवं एग्जाम रो सिलेक्शन क्वेश्चन भाई आम मार्था एजुकेशन सहित जोड़ी रही आपण मानक विशेष विशेष धन्यवाद। आग को ये भाव में आपण आम उपर सपोर्ट करंतु। तो आग को आम आउ ये भाव में नुआ नुआ वीडियो आने ट्राए करूँ जहाँ फल कि एबे आम मार्था एजुकेशन आपण मानक नहीं आसीबो केवल युक्त 2 रो समाजशास्त्र नुहे युक्त 2 रो इतिहास राजनीति विज्ञान अर्थनीति एवं यही सब मेन मेन विषय उपर आमर +2 ऑल सब्जेक्ट पढ़ा एथर आम चैनल रे। तो पिला माने और डेरी नक जल्दी जल्दी चैनल टी सब्सक्राइब कर नियो एवं वीडियो टी को सांग पिला मानक पाखक शेयर कर दियो। तो चलो तो पिला माने और डेरी नक जल्दी जल्दी वीडियो टी करबा स्टार्ट। ता पूर्व जदि आपण माने एही समाजशास्त्र रो वीडियो गुड़ी को देखी ना ताले प्लेलिस्ट को जाई पूर्व वीडियो गुड़ी को देखी नियो जहाँ फल कि तुम्हें यूनिट 1 और 2 भल भाव में बुझीपार। तो देख पिला माने प्रथमे देछि हमर कौन ना ग्राम सहर मध्य संयुक्तता ग्राम सहर मध्य कौन संयुक्तता रही कौन संपर्क रही देखा। ना देख ग्रामांचल ठारू सहरांचल को अलग कर देखा परिवर्ते यही 2टी अंचल मध्य संयुक्तता बा संबंध को विचार करने उपर गुरुत्व दि जाइछि। जेतेबेले विकास नीति ग्रहण करा जाइछि सेतेबेले ग्राम्य और शहरी जनसंख्यार वर्गीकरण करा जाइछि। विद्वान मानक मतरे यह ठीक नुहे सेमानक मतरे लोक और सेमानकर कार्यकलाप मध्य जो प्रकार संयुक्तता रही है ठीक से ग्रामांचल सहरांचल मध्य संयुक्तता रही है। तो पिला माने मु तुम मानक यार पढ़ेबा ए विषय पढ़ेबा सहित नोट प्रोवाइड करुच्ची। तो चाहिए तुम्हें माने स्क्रीनशॉट मारिकी रखिपार नहले नहीं खातार नोट लिखिदे पार जहाँकि तुम मानकर परीक्षा समय अत्यंत आवश्यक अटे। परीक्षा समय तुमको खोजा को पड़ोनी जे आम कौन पढ़ू कौन नाई मु बर्तमान ये वीडियो को शॉर्ट रे तुम मान को बुझाऊँगी एवं ए नोट डाकी दूची मु जहाँ देखा तुम मैंने सब नोट है ना कि मुझे तुमको बही पढ़ाऊँगी है। तो या कौन कर ना नोट कर तुम पढ़ार सुजोग हम सुविधा हम एवं विषयटी बुझीबार सहज हो। तो देख पिला माने तो पिला माने एठी देखि पारुथिबो कि तुमे मानक पाखरे गोटे नोट रखिछि हैला। देख प्रथमे ग्राम और शहर मध्य थिबा संपर्क बा संयुक्तता ग्राम और शहर भितर कौन संपर्क रही से विषय में जानिबा। देख ग्राम और सहरांचल व्यक्ति मानक मध्यरे और समूह गुड़िक मध्यरे निर्वाहन करा जाउथिबा संरचनात्मक सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक तथा राजनैतिक संपर्क को ग्राम्य शहरी संयुक्तता भाव में परिभाषित करा एति कौन तुम ना ग्राम्य शहर संयुक्तता कॉपी करा बुझल है। देख अर्थात सहरांचल और ग्रामांचल रे थिबा व्यक्ति मानक मध्यरे उपरोक्त क्षेत्र गुड़िकर जो संपर्क देखा जाए ताहा होछि ग्राम्य शहरी संयुक्तता। ताले ग्राम और शहर भितर थिबा संपर्क कौन बुझीपार सहरांचल और ग्रामांचल मध्य थिबा व्यक्ति मानक मध्यरे उपरोक्त क्षेत्र गुड़िकर थिबा माने अर्थनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक संपर्क भितर जो गोटे भी संपर्क थाए ताकू कौन कह जाए ना या ग्राम सहर मध्य कौन कह जाए संपर्क बोली कह जाए।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିକ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଲୋକ, ଦ୍ରବ୍ୟ, ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା ଆଦି ପ୍ରଭାବକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାବରେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରବାହକୁ ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଦେଖ, ଲୋକମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ସୂଚନା ପ୍ରବାହ ଆଦି ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଟଙ୍କା ଭଲ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା ସହର ଉପରେ। ସେହିପରି ସହର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେମିତି ନା ସହର କ'ଣ କରେ, ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଭର କରେ କାହିଁକିନା ସହରାଞ୍ଚଳକୁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରବାହ କରିଥାଏ କିଏ ଗ୍ରାମ ସମୁଦାୟ ହେଲା। ତ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବାହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ଉତ୍ପାଦନ, ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ସଂଯୁକ୍ତତାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହରୀ ସଂଯୁକ୍ତତା ରୂପେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହରୀ ସଂଯୁକ୍ତତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟଙ୍କା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମ ସହର ସଂଯୁକ୍ତତାର ସୂଚନା ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏତିକକୁ ତୁମେ ମାନେ ନୋଟ୍ କର ହେଲା। ନୋଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ୟାର ତଳକୁ ଲେଖିଦିଅ। ଏହାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହ ବା ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 2ରେ ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରବାହ, ଫ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ଏହି 3ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ନା ଏହି 3ଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ 3ଟା ଯାକକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଅ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆମର ଆସିଲା ସେବା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହ ବା ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହ ଫଳରେ 2ଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସହରାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେହିପରି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଓ ସହର ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷକାରୀ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସହରରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରବାହ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସହର ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି କି ସହରରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସହରରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରବାହ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନା ସହରାଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ, ପରିବା, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ସହରରେ କ'ଣ ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି, ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇଠି ଚାଷ କରିପାରିବେ ସହରରେ? ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି, ତ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି।
ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସହରରେ ନେଇକି ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ତ ସହରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କର। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ମାନବର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଦେଖ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ। ଧର ସହରରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲା, ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନେ ଲାଗିଗଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଇଯିବ କି? ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦରକାର। ଶ୍ରମିକମାନେ ମିଳିବେ କେଉଁଠୁ ନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିମନ୍ତେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କହିଥାଏ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନବ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୁଇଟି କାରକ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ନା ସେ ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି ଠେଲିବା କାରକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏବଂ ଟାଣିବା କାରକ। ଠେଲିବା କାରକ ଟାଣିବା କାରକ କ'ଣ କରି ବୁଲିବନି ନା ଦେଖ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ, ବେରୋଜଗାର ବା ବେକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବା ଆଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସହରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବେରୋଜଗାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥାଏ ହେଲା, ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା ପାଖରେ କିଛି ଆୟ ହିଁ ନଥାଏ। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଭଲ ମିଳିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଠି ରୋଜଗାର କରିପାରେନି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କିଛି ଅର୍ଥ କମେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସହରକୁ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ସହରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନଥାଏ ହେଲା। ସେହିପରି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଣକୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବୃତ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସହରରେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ, ସହରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଯାହାର ସବୁ ବୃତ୍ତି ଥାଏ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିଥାଏ, ତାହାର ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଳିଥାଏ ନା ସହରରେ ମିଳିଥାଏ, ଗ୍ରାମରେ କିଛି ମିଳିନଥାଏ ହେଲା। ଆମେମାନେ ବି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସହରକୁ ଯାଉଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଉଦାହରଣ, ମୋ ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୋର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ। ଗାଁର ନାଁ କହିବିନି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ମୋର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସରିଲା ପରେ, 10th ସରିଲା ପରେ ମୁଁ +2 ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲି। କେଉଁଠିକି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପଢ଼ିଲି। ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପଢ଼ିଲି କେଉଁ କଲେଜରେ, ସେଇଟା ବି କହିବିନି ହେଲା। ତ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ସାର୍ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କିଛି କଥା ମଣିଷର ସିକ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିବା ହିଁ ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ପାଠପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସହରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା, ତ ଗାଁରେ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ଗାଁରେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କେଉଁଠିକି ଆଣୁଛୁ ହେରି, ସହରକୁ ଆଣୁଛୁ ହେରି। ସହରକୁ ଆଣିକି ତାର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇକି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି କାରକ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସହରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
हवाको पड़ी थाए बुझिपार। तो एतक पिला माने तुम तो 2 नंबर पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट या तुम मैंने कौन कर नोट कर दियो जल्दी जल्दी है। तापर देख 3 नंबर पॉइंट तुम कौन अच्छी 3 नंबर पॉइंट ये देख पे सूचना और प्रजुक्ति विद्यार प्रभाव। सूचना आ प्रजुक्ति विद्या माने जोड़ा उचित शिक्षा आम ग्रहण करुचे फ्लो ऑफ इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी जोड़ा आमर माने विज्ञान सम्मत जोड़ा टेक्नोलॉजी आम ग्रहण करने कौटी सहर को आसूचे केमी आसूचे ना सूचना और प्रजुक्ति विद्या माध्यम ग्रामांचल सहर मध्य संबंध स्थापित हुए केमिति ना ग्रामांचल सामाजिक परिवर्तन और विकास सूचना प्रजुक्ति विद्या गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करेछि हैला। ग्रामांचल सामाजिक परिवर्तन और विकास है ग्रामांचल केमिति विकास हो पार एवं तार समाज परिवर्तन हो पार से विषय किए गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करेछि ना प्रजुक्ति विद्या बा टेक्नोलॉजी है। अहरह सहरांचल ग्रामांचल को सूचना और प्रजुक्ति विद्यार प्रभाव घटुछि है माने सहरांचल ग्रामांचल कौन सबु बेले एनी टाइम तुम मैंने देखुव टेक्नोलॉजी स्प्रेड होची एनी टाइम टेक्नोलॉजी स्प्रेड होची सहर रू गाँ को है। आज गाँव में रास्ता तैयारी हम काली से गाँव में टावर लगे काली से पानी पठा हम तो मैंने सबू काली से इंटरनेट पठा हम बुझिपाल मैंने सबू कथा कौन होता है ना सहरांचल ग्रामांचल को सूचना दि जाए से प्रजुक्ति विद्या कौन होता है घटी थाए। तो पिला से भाव सहरी विचारधारा संस्कृति इत्यादि द्वारा ग्रामीण सामाजिक जीवन ग्रामीण लोक मान जीवन शैली आखि दृश्य परिवर्तन घटी है माने जमती गाँव लोक मैंने तो एभली भाव में परिवर्तन कभी देखी ना कि इंटरनेट सुविधा तो आगुरी पाऊ नथिले एबे से माने इंटरनेट सुविधा पाई पारुछंदी है। आउ कौन ना से एरिया रे मध्य सबू माने इलेक्ट्रिसिटी मध्य पाई पारुछंदी आउ कौन विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग मध्य गाँव से माने पाई पारुछंदी है। तो से तुलन आग अपेक्षा एवं गाँव में कौन है उन्नति विकास होती है। तो सूचना और प्रजुक्ति विद्या फल ग्रामांचल लोक मान जीविका और जीवन शैली रे परिवर्तन देखा मिली। कृषि क्षेत्र में प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग फल कृषि उत्पादन वृद्धि पाई एवं लोक मानकर सूचना और प्रजुक्ति विद्यार वैप्लविक परिवर्तन फल ग्रामांचल लोक मैंने शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और नियुक्ति इत्यादि संबंध में सूचना पाई पारछंती। सूचना जोगाजोग माध्यम द्वारा सहरांचल ग्रामांचल मध्य संबंध स्थापित हो पारुछि बुझिपाल। आम सहरांचल आउ ग्रामांचल मध्य किभली भाव कौन होची ना संपर्क स्थापना होची तुम मैंने बुझिपार। तो एतिकी तुमर आज थिला विषय है आज एतिकी। नेक्स्ट वीडियो रे आमे पढ़िबा ग्राम और सहर समुदाय मध्य पार्थक्य ग्राम और सहर समुदाय मध्य कौन पार्थक्य अच्छे आम से नेक्स्ट क्लास रे देखिबा। तो पिला माने आज एतिकी आशा करुँच तुम मानक भिडियोटी पसंद आसथिबो। जदि भिडियोटी पसंद आछि ताले भिडियोटी को लाइक करी कमेंट कर एवं जोठी बुझी न पाल कमेंट रे कह मु समस्त कमेंट रो रिप्लाई देबी ओके। आउ भिडियोटी को जल्दी जल्दी सांग पिला मानक पाखक शेयर कर दिया जहाँ फल कि से भिडियोटी देखिकी किसी बुझीपारे एवं से नोट्स पाई पारे ओके। तो एतिकी रही जय जगन्नाथ।